Салом дастон, хуш омадед ба канали ман. Имрӯз видеомо боз новинкаҳо духтаро, новинкаҳои вязка, сатра-кору, молоко духтаро. Мо дар шаҳри Новосибирск, Хлопский рынок 3Б, улица 3Б. Анаминҷа дукони мо одежда духтаро, сета анамин ойнак дукони мо духтаро. Барои фаҳмиш, яъне фаҳмонсиям ки чтобы анамин дари виходи мо, анамин сета ойнаки ки мебинед дукони мо, анамин ду пара магазин остановка 19 год. Анамин тоғриба газияло истодааст остановка, ин парашам остановка, инҷа круг главный духтаро. Анаминҷа яъне территории мо духтаро, аниқ ҷо. Вязкое гуфта будам видео мекунам, пурра, ман ҳамту сурат монда шумо ба видео кирги будам. Имрӯз видеои пурраша нигоҳ кунед. Ин ҳамту тунука бешим дарози хушро 2000 рубли. Турция, производство Турция духтаро. Ман пеш видео кир нишон досям. Қадаш дарози хушро, материалош нағз, яъне вязка. Анамин сохту намунду духташ духтаро, нигоҳ кунед аҳамияти расветкош. Ба доставки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кунем. Доставки мо аз 200 рубл доставка сарфдаги то боло, яъне аз 200 рубл дальше боло мерад. Мо дар шаҳри Новосибирск духтаро. Якта видео ки буд, доставки яъне лимит буд. Мо вая алакай духтаро ки гирифтам, мана таки комментарий банависам. Доставки беҳад лимити арзон буд, духтаро гирифтам. Доставка аз 200 рубл сар мешад то 300 шамай, 400 шамай аз шаҳратон вобаста духтаро. Бо айн вязкаи дароз духтаро беҳад мулоими хушро 58-60 ман ба ҳузур шуд. Ман барои шумо 56 гуфта дадам, лекин ман аллакай инҳои фурӯхтам. 56-58 бошоям гирифтам духтаро, 60 бошам даже гирифтам. Беҳад приятный тамбу материалаш, мулоим, қадаш дарозиш бе ягон проблема духтаро. Барои ки бисёриҳо коротки мегуфтанд, лекин инҳо дарозиш бе ягон вопрос. Барои ки дарози хушро материалаш мулоимак шутум поштаги 2500 рубли инҳо. Анамин 6 намуд расветкаш аст. Ина замокдораш ҳам буд, короткитар буд. Замокдорашо фурӯхта тамом кардем, фақат ҳозирашо без замок, ям хе дарозакош мон. Қадаш дароз замокдораш короткитар буд. Нигоҳ кунед, қадима 165 аз оном нигоҳ кунед чӣ қадar фурӯд омад. Ина ман масалан поин кара, не боло кара, пеши ваям ба гирифта видео кросям, пеши яъне монда. Нигоҳ кунед дарозиш ин қадar дароз. Қадима некин 165 духтаро. Ҳамин духтаре ки поштаги қадаш 170 ба нигоҳ кунед чӣ қадar дарози хушро шуд. Неки дарозиш ягон бе ягон саволу ҷавоб, дарозиш хушро духтаро. Расветка ки рӯи экран дидид наличи ҳаст. Материалаш мулоими, приятный. Почошам кушоди хушро духтаги ба ҳузур мепошед. Расветка ки рӯи экран дидид наличи ҳаст духтаро. Отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кардем шуд. Доставка аз 200 рубл боло духтаро. Шумо ба чӣ хел удобно бошад, яъне мо доставка мекунем. Почта хоҳед, транспорт хоҳед, яъне доставка мекунем духтаро. Марҳамат, видеои тамошо кунед то охираша. Чизе ки шумо ба маъқул бошад, скриншот кунед, партоед ватсаби ман рӯи экрананда номерош. +7 ки сохранид кунед, ватсаби ман мебурад духтаро. Отправка мекунем ба тамом шаҳри Россия духтаро. Одамое ки дар шаҳри Новосибирск кайто метавонед омада пеш пошта дида материалош қабда пошта дида баъд харидорӣ кунед. Имрӯз рӯзи якшанбе буд, клиентҳои беҳтарин омадан, аъноҳои ашт омадан, ғармиҳо омадан, дидан духтарошон гирифтан, рости гап занҳо гирифтан. Поштам қадаш барои мардикошон махқул шуд, харидорӣ карданд. Клиентҳое ки имрӯз буданд, марҳамат комментарий нависед ки имрӯз яъне дукони мо ки харидорӣ кардид, беҳад миннатдорман. Аз шиносоиам беҳад хурсандам ки чӣ қадar бо занҳо ки шинос мешим ҳар рӯз. Анамин расветкош нигоҳ кунед, 4 нами наш аввалаш дароз, 3 ваяш камтар короткитар. Инҳош қадаш 1-10, ана ваяҳош қадаш короткитар духтаро. То зония мешад. бисёриҳо худаш ми специально короткитар бошад, барои ки қадошон паст. Мегӯянд акушта набурад. Имрӯз духтаро ки буданд, дусеташон короткитар гирифтам, барои ки қадошон паст. Инам қадаш дароза кӯтаям не духтаро. Нигоҳ кунед чӣ қадar баланд дошта гитаги ки чтобы тамба гитаги нею манекена баланд то пеши ҳами чашмама бардоштаги ки чтобы дарозиш маълум шавад гуфта.
اما دخترها که باشتی قداشون نگو 75 70 دخترها خودش بینید پشتنا با پشتگی ها مدل قد بلند. هر روز отправки ما هست دخترها. دستافکه از شهر نوسیبیرسک به تمامی شهر روسیه روان کنیم شد دخترها. دستافکه 200 روبل بالا یعنی روان کنیم شد 200 روبل سرشتگی. خیلی کمپانی که خواهید دستافکه میکنیم دخترها. اولا پاچتا بود، بعد دیگه هاشم آموختیم دخترها. انشالله دستافکه میکنیم به تمامی شهر روسیه. انا مین دوایکچای با خوش روی ادنتانه پاییناش نمیخواه انگارکا پایینی برش پایینی پاچش برای آستینش یعنی پاچاش انگارکچه برای آستینش برای یعنی لبی پایانی کرتش انگارکا نمی ادنتانه 5 نمود رسویت کشست دخترها. قدش منه نگاه کنید کمتر از آنو پایانتر. отправки ما هست به تمامی شهری روسیه. امروز همینه برای دخترکای 8 گرفتم به فکرم یا که 9 هم گرفتم که در روز کاک شد قدش خیلی مامان شروع چه گم سخت کو کلونم نمیده یعنی خیلی دخترای حاضره هم خیلی کشاد میپوشد برای امروز دخترچه 8 خونم به فکرم همه گرفتن 8 گفتن یا که 9 هم گفتن نکین شروع شد برای مثلا تا 52 توریم گرفت اینها از میرش. من دخترها شبکه های زیمنی یعنی سترک های زیمنی شبکه داروش من سترش من دخترها این الکش من ویدیوی پررش یوتیوبنده دیدی دخترها تمامی نموده شای آدمی که مثلا ویدیوش یوتیوبنده بعضی یافته نمیتونن بعضی ها پادپیسات کردگی و با راستی نمیفهمن نویسید من سیلکشی میپرتم دخترها سیلکشی میپرتم شبکه داروش به شبکه ها شای دخترها این خیلی گرمه که کوی سپارتیونی ماننده شای میبم خیلی زویاسکه های نگاه کنید چه شروع نموده شاید دخترها گرم که اینها زیمنی همش یعنی زیمنی وریانت شبکه دارشم یعنی به شبکه شمای بامبوکه شمای بامبوکه کم استرازه به استرازه بسیار استرازه دار کی چه یعنی فکسش باشد که به چخلش یعنی معقول باشد دخترها نه اینهاش نوین کامد اینهاش من ویدیو هم کرگینی راستی گپ میکنی جلوشم مش سواروفسکی کامنی ها شروع با من خیلی ها شای با این نگین خیلی نگینش خلاص چند نبود کم نگین بسیار نگین دخترها رسویتکه هاش بسیار دخترها ویبر میکنید یعنی من سیلکی همین ویدیویی که پر کرگیشه تاگی کامنتاری میمونم همین اسکرین شات کنید پرتای دخترها دستافکی ما از شهر نوسیبیرسک به تمامی شهر روسیه روان کنیم شد دخترها من اینهاش نوینگاه های پسلینی ویدیو پرتافتگیم اینهایم به حد بسیار رای من نشون میتیم کم من خیلی من یک پرش گل داره که های نرخش همش تو بنده های 700 با مای 650 با مای 750 با مای دخترها اینها کاراتکی تر درسترش با 700 روبلی 750 روبلی اینها 650 روبلی من اینها های دستافکه 200 روبل سر میشه دخترها دستافکه ما 200 روبل بالا سر میشه خلاص کلام مایده اینها این ویدیو پررشه اگر نفهمید کرد یعنی ویدیو نویسید من واتساپتون به سیلکش میپرتم بعد تماشا کنید به حضور ویدیوی پررشه دخترها همش سواروفسکی کامنی همش خوشرو سترکای عجایبات خوشرو من خیلی شرفا یک پرش گلدارم های چند نموده شاید سیو شاید دخترها من розовича шай фиолетовый шай به حد удобный دخترها سربه بکنید خود من بستگی به حد удобный مول و گسرتا نمیغلطد یک خیل میپوشید یک خیل میکشید دخترها نمودش بسیار رسویتکاش بسیار کچسفش بهترین دخترها من خیلی کاراتکچه هاشم های دخترها ایناش بینید چه خوش رو جلوش پیش نشون تیم بودش معلوم من با شرفای یک پرش گل دارو اینش بالی سرش گل دارو من اینها تگ قرتخش دختگی فقط همه ها سویتش من دخترها این هفته با انشالله میشد به حد بسیار بود برای که خریدارش به حد ناس ایمینه با انمی کچسته یافتم برای شما انشالله با ویدیو میکنم نصیب خیلی شرف رومال بسیار دکانم با دخترها
برای زنکای کلان رومالم بسیار خیلی ویدیو بنویسید، چیزی در کار شما بیا یگان چی که در کار بشه واتساپ بنویسید، من با شما میپرتم همون چیز کایا. منم این نمود کورتچه هام دیگه برای دختر چه پوشکایا میشد، برای زنکایا میشد، برای خرابکات تا 48 رزمیره دختر 900 روبل اسکید که به پاچه، یعنی به ایزار رسویتکاش با کبوتشه با هر نمود سویتکاش مترلشی نگاه کنم پیچ مترلای خوش رو اینها ویاسکه ها دخترها برای مایده هایم گفته گذاشتم. رومالچای روی خانه پاشی دخترها رزمیرای 90، یعنی رزمیراش به اهمیتی تان دخترها رزمیراش 90 کسیم، یعنی برای روی خانه پاشی رزمیرای 90 سانتیمتری کلان نی ها سترای خیلی ابنتانی ها های سیاه شای تیامنی سیری شای خیلی سیاه ها شای کشال کرگنه نکی هست اینهاش 350 روبل ابنتانی همش بریزداست ترکیه دخترها تورецکی، یعنی با مهر دور کشای دخترها نه نشون تیم نه سانی پایینش مهر دور کشای نه 450 روبل اینها یگان چی نمیشد با بکنه چیزی نغز نمیها. من خیلی گل داره که های این همش تورецکی رومالچای میروی خانه پوشیامو بسیارش تورецکی دخترها سنی رومالای زنکای کلان به های دخترها اطلس های شرف و نمود رومالچای کلان کی به چی خیلیش معقول نویسید واتساپ من برای شما کمتر ویدیو ابزار کرده میپرتم واتساپ که شتابی با پوره بینید.